दुर्योधन किए कह दुर्योधन किए कहलु गोटे गोटे पिला को गोटे पिला कहूँ दुर्योधन स्त्री हूँ गांधारी दुर्योधन किए जानी नहीं कि तू कहीदेला मु गांधारी ता स्त्री गांधारी हूँ तो मोर दादा दादा ना कौन ता ना कौन हाँ गांधारी ता माँ जी अंध थिला ता ना कौन ना नहीं जी बच्चा ना बच्चा अने सुन तू वीडियो करना भाइराल मत आग कौन जी अंध थिला ता ना कौन ता ना अंध थिला मु ता स्त्री होची गांधारी ना कि हां ता स्त्री गांधारी अंध जे थिला ता ना होची कोन सहदेव ना कोन दुर्योधन भाई ना हूँ सहदेव हाँ भीम अर्जुन नकुल सहदेव अर्जुन हाँ युधिष्ठिर हाँ हाँ तांका बापा ना कौन थिला बापा ना कौन थिला ए जो 5 जन बापा ना कौन थिला एते कथा ही सारे देख कही सारे ये जो 5 पांडु को बापा ना कौन थिला 5 पांडु को बापा ना कौन थिला पांडु को बापा नाम भगवान महाभारत में पांडु का बाप का नाम रुक जा महाभारत में पांडु के जैविक पिता महर्षि वेदव्यास ने नियम विधि से उन्हें जन्म दिया। हालांकि गुरु वंश की परंपरा के अनुसार पांडु के कानूनी पिता विचित्र वीर माने जाते हैं। विचित्र वीर क्या भाई कहलु ना तू भिडोटा पितामह भीष्म किए कहलु कही सारे पितामह भीष्म यही गोटे कथा जदि कहीदेबू ताले मु तोरे 50 टका देबी पितामह भीष्म किए कह गंगा पुत्र ना कौन कहलु सूर्य स्त्री ना कौन कहलु तू आगे कही सारे छाया संध्या छाया तापर बेबी गोटे कही हारामी मो वीडियो कर कही सारे कही पितामह भीष्म किए पितामह भीष्म सॉरी हाय संग माने देखंतु मु वर्तमान वीडियो करछि महाभारत रो ये होछि मो वीडियो करछि ये अनै छथि एक्चुअली कथा पड़छि पितामह भीष्म किए हां आपण जदि जानि छथि निहाती कमेंट करंतु मते आस तो वीडियो बंद कर वीडियो तू आगे कही सारे पितामह भीष्म किए पितामह भीष्म राम सर्च कर देखो महाभारत में पिता भीष्म कौन है तांका बापा का नाम कौन फादर का नाम क्या है शांतनु किए कहलु शांतनु क्या बाहर गंगा को बाहर किंतु जो कुरुवंशर किए थे राजमाता
କାଇଁ ତୁ ଏତେ କହିସାରେ ରାଜମାତା କିଏ ଥିଲେ କୁରୁବଂଶ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜା ଯିଏ ସେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟ କନିକାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ହେଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଯିଏ କେଉଟ ଘରର ଥିଲେ ତାପରେ ସିଏ ସବୁଠୁ କହିଲେ ଯଦି ଗଙ୍ଗାର ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଯଦି ହେବେ କୁରୁବଂଶର ରାଜା ତାହେଲେ ମୁଁ ମତ୍ସ୍ୟ କନିକା ହେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ସେଠି ଚାକରାଣୀ ହେଇକି ରହିବି ହେଲା ସେ ସବୁଠୁ ସେଠି ଇଏ କରିଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କ ମାଆର ସତ୍ୟ ମାନେ ପବିତ୍ରତାକୁ ରାଣ ନେଇକି କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆଜୀବନ କୁରୁବଂଶରେ ଯୋଉ ଇଏ ହେଇକି ରହିବି ରାଜା ହେଇକି ରହିବିନି କୁରୁବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ହେଲା ଆଜୀବନ ଆଉ ଅମର ବର ସେ ସେଇଠି ପାଇଥିଲେ ସେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ଯେବେ ସେ ଚାହିଁବେ ସେ ମରିବେ ତ ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମରିଥିଲେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମରିଥିଲେ ଛଳରେ ମରିଥିଲେ ସିନା କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲୁ ହେଲା ଇଏ ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଣ୍ଡୁ ଆମ କୁମ୍ଭୁବାଣ୍ଡା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଇଛି ମୁହଁରେ ଦେଖି ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ଚେହେରାଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଗଜ ଘଣ୍ଟ ଦଶମରେ 4ଟା ଟିଉସନ୍ ହେଉଥିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ଟିଉସନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଥ୍ ହଁ ଆମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦିଦି କେତେ ଭଲ ଇଏ ପଢ଼ାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାନ୍ତି ହଁ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦଶମରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କି ଉପାଚକ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ବା ସେଇଥିରେ ନଥିଲା ଜାଣିନୁ କିଛି କଥା ଜାଣିନାହିଁ ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁହଁଟା ଦେଖା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯଦି